घेऊ तो मैदानाच्या आतमध्ये पहिली सेमीफायनल आपल्याला अनुभवायला पाहायला मिळते ती अर्थात दैवी प्रिन्सिले वरवटणे विपक्ष जय एंटरप्राइजेस राज ट्रान्सपोर्ट या दोन संघांच्या दरम्यान लढत आपल्याला पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा आलाय. लेट्स प्ले. सामन्याला सुरुवात. सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. चलिए दोस्तों मैदान में चलते हैं जहां पे शादाब सुमरा स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर चौके से आगाज हो चुका है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी है लवेश के ऊपर. जी हाँ, इस मरतबा खुद गिर गए और उस गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद और देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मैच 5 ओवर का है. देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. ये मैच 5 ओवर की है. शादाब सुमरा स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है जनार्दन, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी है लवेश के ऊपर. लवेश राइट आर्म ओवर द विकेट. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. जी हाँ, इस मरतबा उड़ाया है, 30 गज के दायरे को तोड़ा मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर शायद तैनात है और सीधा वहां पे फील्डर के हाथों में गेंद और ये बहुत ही बढ़िया कैच. इसी के साथ एक बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में. शादाब सुमरा बैक टू द पैवेलियन. और प्ले का खेल होगा और शादाब सुमरा इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे मगर एक अच्छा स्ट्रोक जरूर था मगर 30 गज के दायरे में जो दो खिलाड़ी बाहर की तरफ होते हैं, एक लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे और उसका फायदा गेंदबाज को यहां पे मिलता हुआ. बहुत ही बढ़िया कैच हमें देखने को मिला और इसी के साथ एक बड़ा झटका दिया है गेंदबाज लवेश ने. इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं आशीष, जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे. अंपायर से गार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मगर इसी बीच हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है. बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट और एक फ्लाइंग स्लिप, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक मिड ऑन और एक मिड ऑफ. सन्माननीय साईनाथ धुळे यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम. जी हां, बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए उनके टीम के ओनर के जरिए से सन्माननीय किशोर भाई म्हात्रे, इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा. देखिए पहली गेंद पर चौके से स्वागत तो किया था, आगाज किया था मगर दोस्तों मुझे फिर से एक बार क्लाइव लॉयड की वो बात याद आ रही है. जी हां, इसमें दबा हवा में खेला है और मिड ऑफ की दिशा में फिर से एक बार एक आसान सा कैच. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. के बाद एक बात कही थी, वो बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत साल हो गए उसको मगर आज भी वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है. हालांकि उन्होंने इंग्लिश में कहा था, मैं मराठी में उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे बताना चाहूंगा. आक्रमकतेला क्षणभंगुरतेचा शाप असतो.
तो दोस्तों यहाँ पे आक्रामक रूप तो धारण किया है, शादाब भी आउट हो चुके हैं, उसके बाद उनके साथी बल्लेबाज आशीष भी मैदान छोड़ चुके हैं और अब जनार्दन का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं तन्मय, और पहले ओवर में वाओ गेंदबाजी की है। देखिए WOW वाओ यहाँ पे नजर आता हुआ। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार अपील, मगर अपील में बिल्कुल यहाँ पे आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया, मगर क्या कमाल का ये ओवर रहा। 30 गज के दायरे में मैंडेटरी पावर प्ले में जब दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर होते हैं उस वक्त इस तरह की गेंदबाजी अपनी टीम के लिए करना, लवेश की यहाँ पे तारीफ तो बनती है। वेरी वेल डन रवेश। मात्र 4 रन यहाँ पे खर्च किए हैं। लवेश ने पहले ही ओवर में किफायती और कंजूस गेंदबाजी की है। मात्र 4 रन उन्होंने खर्च किए और 2 ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को चलता किया है, अपने नाम किए हैं शादाब और आशीष का विकेट। जबरदस्त यहां पे शुरुआत हो चुकी है गेंदबाजी करने वाली टीम, अर्थात दैवी प्रिंस जय दैवी प्रिंस। 2 ओवर का पावर प्ले है, जैसे पहले था वैसे ही होगा, सिर्फ 5 ओवर का यह मुकाबला होगा। अब यहां पे दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे और वो कहां कहां पे है ये जरूर हम देखेंगे, क्योंकि बल्लेबाज भी देखते हैं और बल्लेबाज को देखना भी चाहिए और कहां से गैप हो सकता है, कहां पे हम चिप शॉट खेलकर गैप में खेलकर लॉफ करके हुए चौका लगा सकते हैं, इसके बारे में भी यहां पे सोचा जाएगा। देखिए द्वारकानाथ फील्डिंग सजाते हुए लॉन्ग ऑन में एक फील्डर तैनात है राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए, उसी के साथ एक डीप पॉइंट, हालांकि रिवर्स स्वीप के लिए शायद वहां पे लगाया गया है, ऐसा मुझे अंततः नजर आता हुआ। और तीसरे खिलाड़ी हम ढूंढ रहे हैं, जी हाँ, डीप स्क्वायर लेग, एक डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन और उसके साथ एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ और मिड ऑन, इस तरह से यहाँ पे फील्डिंग का जमावड़ा। और फरजान के हाथों में गेंद उस एंड से, मेरे ख्याल से उस एंड से गेंदबाजी उन्होंने की नहीं है, मगर द्वारकानाथ ने फिर से एक बार दाव खेला है। देखिए ये दाव उनका, ये पैतरा कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि अलग अलग कप्तान होते हैं, अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। जी हाँ, पहली गेंद लॉफ किया है उसे मिड ऑफ के ऊपर से, मगर लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात है, एक लंबी दौड़ लगाई, तेजी के साथ उस गेंद पर पहुंचे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। देखिए ये जज्बा होना चाहिए, आपके पास ये जुनून होना चाहिए। जब आप खेलने के लिए उतरते हैं तो हार और जीत के बारे में नहीं सोचना है, मैं क्या दे सकता हूं, मैं अपने टीम के लिए कितना योगदान दूंगा, इसके बारे में सोचे, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ न कुछ यहां पे लगना चाहिए। ये 11 खिलाड़ियों का एफर्ट एक साथ जब होता है। आहा, फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार उसे कवर की जानिब खेला है, कवर के फील्डर उस गेंद का पीछा करते हुए, दोनों में रेस लगी है, मगर डीप पॉइंट के फील्डर ने फुटबॉल की तरह उस गेंद को हालांकि फील्ड करने की कोशिश की, मगर आखिरकार गेंद जीती और वहां के फील्डर हारे। गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन यहां पे।
रनों की संख्या 11 रन। ग्यारह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है। बहुत ही अच्छी वापसी दिलाई है फरजान ने। पहली 2 गेंदों में 6 रन, मगर उसके बाद 3 गेंदों में, लास्ट 3 गेंदों में 1 रन खर्च किया है और एक बल्लेबाज को चलता किया है, 1 विकेट अपने नाम किया है। 11 पर ये तीसरा छटका दिया है। फरजान की अंतिम गेंद भी यहां पे बिंदी आती हुई, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ये शानदार वापसी, इसे कहते हैं वापसी। फरजान ने पूरी प्रतियोगिता में, देखिए मुझे 2 खिलाड़ी इस पूरे प्रतियोगिता में, हालांकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी बल्लेबाजी की, मगर स्पेशली 2 खिलाड़ी है। एक तो फरजान और उन्हीं की तरह उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी शरीर यष्टि, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर प्रतीक, जी हाँ, प्रतीक ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। और एक फरजान ने, प्रतीक ने तो शानदार गेंदबाजी का नजराना पेश करते हुए अपनी टीम को 2 मरतबा जीत दिलाई है। काफी प्रभावित करने वाली गेंदबाजी प्रतीक द्वारा हमें देखने को मिली और यहाँ पे फरजान ने भी काफी प्रभावित किया है। इस ओवर में फरजान ने मात्र 7 रन खर्च किए हैं और एक बल्लेबाज को चलता किया है। लवेश ने पहले ओवर में 2 विकेट अपने नाम किए हैं। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी पावर प्ले का खेल जो बल्लेबाजों ने जिसका फायदा नहीं उठाया, क्योंकि 12 गेंदों में मात्र 11 रन स्कोर कार्ड पर लगा चुके हैं और ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज गंवा चुके हैं। अब यहां से और 3 ओवर आने बाकी है। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं, आतिश भोपी। क्या यहां पे आतिश अपने नाम की तरह गेंदबाजी करेंगे, यानी आग की तरह? आतिश का मतलब होता है आग। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, स्टंप के बाहर वाली गेंद को अक्रॉस द लाइन खेला है, मगर गेंद गई है सीधी डाउन द ग्राउंड। 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। मिलेंगे रन पूरे के पूरे 4। हर चौके के लिए टीम के ओनर किशोर भाई म्हात्रे इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम, 100 रुपए की धनराशि यहां पे अपने नाम करने का सुनहरा मौका है बल्लेबाजों के पास। आतिश का स्वागत किया है इस चौके की सहायता से। जी हां, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत शॉट है, गैप ढूंढा है, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में तेजी के साथ भागती हुई सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार फरार और मिलेंगे रन यहां पे, फिर से एक बार 4। आता आमच्या समालोचक सन्माननीय यासिन सर यांच्यासाठी पारितोषिक आलंय। आपण संघमालक अर्थात जय एंटरप्राइजेस संघमालक पाहता सन्माननीय किशोरभाई म्हात्रे यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। तसेच चौकाराचा प्रत्येक चौकारा 100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। यानंतर पुन्हा एकदा जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये। धन्यवाद। धन्यवाद किशोर भाई म्हात्रे। देखिए यहाँ पे बल्लेबाजों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसी के साथ हमें भी यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, अंपायर की तरफ अपील तो किया है। अंपायर जी ने यहाँ पे UDRS सिस्टम का इस्तेमाल करने की मांग की है, हमारी तरफ रुख किया है। तो अब तीसरे अंपायर यहाँ पे मुआयना करेंगे। नो बॉल भी देखना है सर। जी हाँ, गेंद स्टंप को टकराई है या नहीं टकराई है, ये देखना चाहते हैं।
तीसरे अंपायर के पास ये फैसला जा चुका है। दिलों की धड़कनें यहाँ पे बल्लेबाजों की थोड़ी सी तेज होती हुई, क्योंकि गेंद क्या यहाँ पे स्टंप से टकराई है, यही सवालिया निशान है। ड्रीम्स क्रिकेट अलीबाग के सीईओ अनिरुद्ध वर्तक खुद ऑपरेटर की भूमिका में अंपायर जी को बताते हुए कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था। नागोटने प्रीमियर लीग NAPL 2024 आज इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन या अंतिम रात हम कहेंगे। अब कुछ मैचेस यहाँ पे बचे हैं लगातार, जिन्होंने मेहनत की है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, अपने टीम के लिए जद्दोजहद की है। अब सही उसका बदला लेने की ये बारी आई है या वक्त आया है, और अब हर गेंद के ऊपर सभी की निगाहें होंगी, हर एक गेंद कीमती होंगी। यहाँ से अगर मैच गवाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा उनके टीम के लिए, और इसी वजह से एक एक गेंद बहुत ही मूल्यवान है। आणि याच दरम्यान श्रीकांत पाटील, सन्माननीय श्रीकांतजी पाटील आणि श्लोक म्हात्रे यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। आपले मित्र इथे आपली वाट पाहतायत। सन्माननीय पत्रकार नारायणजी आपली इथे वाट पाहतायत। जनार्दन स्ट्राइकिंग एंड पर 3 चौके की सहायता से 14 रन बनाकर खेल रहे हैं, और ये अंपायर जी ने नॉट आउट करार दिया है। चेतन को अब तक एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला है। जनार्दन बहुत ही जनार्दन फिर से एक बार तैयार होते हुए। आतिश राइट आर्म ओवर द विकेट। आतिश के पहले 2 गेंदों पर 2 चौके आने के बाद एक बिंदी गेंद। जी हां, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत ये स्क्वायर कट। हालांकि डीप में फील्डर तैनात है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। फिर से एक बार अपनी जान लगा दी उस गेंद को फील्ड करने में, और देखिए किस तरह से उस गेंद को रोका, और बहुत ही बढ़िया थ्रो, और इसी वजह से बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगाने पर मजबूर कर दिया है। मात्र 2 रन पर संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन, 21 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। 5 ओवर का यह मुकाबला। बल्लेबाजी करने वाली टीम जय एंटरप्राइजेस
जी हाँ, इसमें तो बस स्लोवर वन गेंद थी, पेस को निकाल दिया था मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ लपेटा था डीप मिड विकेट की दिशा में। उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग हो रही है सही मायनों में। अब तक कम से कम 2-3 चौके यहाँ पे बचाए हैं। इस तरह से जब फील्डिंग होती है ना तो गेंदबाजों के हौसले बुलंद होते हैं, गेंदबाजों को फिर और ताकत आती है और सोच होती है उनकी कि अब हम भी कुछ अपनी टीम के लिए करना चाहेंगे। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि ये 11 खिलाड़ियों का खेल है, ये कभी भी नहीं भूलना है। 1-2 प्लेयर आपको नहीं जितवा सकते, शायद 1 मैच जितवाएंगे, 2 मैच जितवाएंगे, मगर आपको अगर फाइनल जीतना है तो सभी को इकट्ठा होकर खेलना होगा। इकट्ठा होकर जो भी टीम खेलती है अक्सर वो जीत दिलाती है। जी हाँ, यहाँ पे वापसी तो दिलाई है आतिश ने, बहुत ही बढ़िया कमबैक। हालांकि इस ओवर में उन्होंने 11 रन खर्च किए मगर 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी भी देखने को मिली, 2 चौके भी देखने को मिले। मिला जुला ये ओवर रहा। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तकरीबन 7.33 के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो तकरीबन 36-37 रन हमें स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे, मगर ये काफ़ी नहीं होगा। अब जो स्लॉग ओवर बचे हैं, चौथा और 5वां ओवर जो आने वाला है, इस ओवर में बल्लेबाजों को चाहिए कि बड़े स्ट्रोक यहाँ पे लगाए। कम से कम हर ओवर में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं और कम से कम 50 का आंकड़ा अगर छूते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा, फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है। और उसके बाद एक शानदार मुकाबला भी होने की संभावना यहाँ पे जागृत हो सकती है। इस बीच फिर से एक बार चले गए हैं द्वारकानाथ बोय, मेरे ख्याल से खुद गेंदबाजी के मार्ग पर। द्वारकानाथ खुद आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। देखिए रोहा तहसील में मुझे याद है कि 40+ होने के बावजूद आज भी उन्होंने अपने बॉडी को मेंटेन किया है। शानदार डाइट और उसी के साथ एक्सरसाइज और क्रिकेट से जुड़े हुए 4-5 नाम मुझे याद आते हैं। एक है द्वारकानाथ भोय आपके सामने, गैरीनाथ कटोरे मैन फ्रॉम सोनखार, उसी के साथ संदीप बटारे, वो भी शायद अब 40+ या 40 के आसपास तो चले गए हैं। उसी के साथ भास्कर सातामकर, ये भी खिलाड़ी तकरीबन 40 के आसपास चले गए हैं। मगर ये क्या खिलाड़ियों ने आज तक क्रिकेट से अपना नाता, अपना रिश्ता बनाए रखा है। बहुत ही लंबे अरसे से मैं इन खिलाड़ियों को देख रहा हूं, तकरीबन 22-25 साल तो शायद द्वारकानाथ को हो चुके हैं क्रिकेट खेलते खेलते। जी हाँ, इसमें तो पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ, मगर उसके लिए प्रोटेक्शन तैयार है द्वारकानाथ का, मगर खराब फील्डिंग। और जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे पूरे के पूरे मिलेंगे ये 4 रन। द्वारकानाथ थोड़ा सा नाराज होंगे अपने खिलाड़ियों से। देखिए ये 3 रन बहुत ही कीमती है, ये 3 रन फैसला कर सकते हैं, याद रखना। इसीलिए 1-1 रन बहुत ही कीमती है। 1-1 रन अब सोने के भाव में तोला जाएगा। बाएं हाथ से ओवर द विकेट द्वारकानाथ, फ्राइटेड गेंद। जी हाँ, इसमें तब कवर ड्राइव बहुत ही खूबसूरत, मगर उतने ही वहां पे चौकन्ने हैं फील्डर। लॉन्ग ऑफ में फील्डिंग कर रहे थे, एक लंबी दौड़ लगाई, 20-25 कदम उस गेंद तक पहुंचे और उसके बाद उस गेंद को फील्ड किया। जी हाँ, किशोर जी महात्रे इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है चौके के लिए। भाई हाँ, ये देखिए स्लोवर वन, ये होती है कला, क्योंकि अलग अलग तरह की गेंदबाजी, वेरिएशन या वर्सटाइल गेंदबाजी करने का अंदाजा अगर आपके पास हो और उतना कंट्रोल हो। 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, वो कंट्रोल आपके पास अगर हो तो फिर क्या कहने। ये देखिए फिर से एक बार ड्राइव तो किया है, ऑफ ड्राइव में तब्दील किया, तेजी के साथ उस गेंद पर लपके है लॉन्ग ऑफ के फील्डर और 1 ही रन इसमें तबाह मिलेगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है अब तक द्वारकानाथ ने। हालांकि पहली गेंद पर मिस फील्डिंग हमें देखने को मिली, चौका देखने को मिला, उसके बाद 2 रन और बिंदी गेंद, उसके बाद 1 रन, यानी रनों की संख्या यहां से घटती भी नजर आ रही है। 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर द्वारकानाथ भोय गेंदबाजी के मार्ग पर और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हमें देखने को मिल रहे हैं चेतन। देखिए हम जब छोटे थे तब एक फिल्म आती थी छोटा चेतन। जी हाँ, मगर अब ये छोटा चेतन बड़ा हो चुका है। जी बहुत ही बढ़िया कमबैक
देखिए किस तरह से वापसी की जाती है, किस तरह से मैच को जीता जाता है। ये छोटे जो बच्चे हैं ना, उनको सीखना है, ये प्रतीक है, अर्थात एक प्रेरणादायक ये टीम के खिलाड़ी है। जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड गेंद, ललचाया स्ट्रोक खेलने के लिए, हालांकि दावत दी थी मगर पूरी तरीके से फंस गए। बैक टू बैक 2 गेंदें यहां पे बिंदी। कमाल की वापसी, पहली गेंद पर चौका आने के बावजूद उन्होंने मात्र 7 रन खर्च किए हैं। मैंने कल भी याद दिलाया था, जी हाँ, रनों की संख्या याद दिलाना चाहूंगा। 29 रन, 29 रन ऑन स्कोर कार्ड। 3 विकेटों के नुकसान पर चेतन और जनार्दन खेल रहे हैं। जनार्दन के बल्ले से अब तक 4 चौके हमें देखने को मिले हैं। 24 रन बनाकर जनार्दन अपनी टीम की नींव जो है, वो जो बेस है, उसे मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मगर उनको जितना साथ मिलना चाहिए उनके खिलाड़ियों का, वो नहीं यहां पे मिल रहा है। देखिए कोई भी खिलाड़ी, मात्र शादाब ने 4 रन बनाए, आतिश तो 0 पर सवार होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। तन्मय ने भी अपने टीम के लिए कोई रन नहीं बनाया और चेतन ने भी अब तक खाता नहीं खोला है। एकमात्र खिलाड़ी है जनार्दन, जॉन जानी जनार्दन। शायद यही एकमात्र बल्लेबाज अब अपनी टीम की नैया को क्या साहिल पर लगाएगा। फरजान कुमार फिर से एक बार बाएं हाथ से, इस मर्तबा इस एंड से ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार। देखिए ये एक सेफ जोन होता है, सेफ रीजन होता है गेंदबाजों के लिए, और गेंदबाज वहीं पे बचने की कोशिश करते हैं, वहां से ही बल्लेबाज को ललचाने का प्रयास। मगर दोस्तों ये जो एंगल है, जो ये कोण है, उसके लिए आपका दृष्टिकोण भी सही होना बेहद जरूरी, उसके लिए प्रैक्टिस होनी जरूरी। देखिए फिर से एक बार उसी इलाके में बल्लेबाज को खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद बिहाइंड विकेट चली गई, मगर 1 ही रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब अंतिम 4 गेंदें शेष। इन 4 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक नहीं आते तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किलों भरा ये समय हो सकता है, क्योंकि रनों की संख्या रनों के लिए झुलस रहे हैं मात्र 30 रन स्कोर कार्ड पर। और जैसे मैंने कहा कि 36-37 रन हमें स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे, क्योंकि प्रोजेक्टेड स्कोर यही नजर आ रहा था। जी हाँ, इसमें तबाह बल्लेबाज भी चक गए, द्वारकानाथ भोई भी चक गए। वेरी वेल डन फरजान। इस एंड से अब फिर से एक बार फरजान ने कमान संभाली है। हालांकि लास्ट मैच में हमने देखा था काफी महंगे साबित हुए थे। 2 ओवर में 32 रन उन्होंने खर्च किए थे, मगर अपनी गलती क्या हुई उसके ऊपर उन्होंने सोच विचार किया, काम किया है, और शायद अच्छे बोल भी पड़ाए होंगे द्वारकानाथ ने। और अब पूरी तरीके से अपनी गलती को दुरुस्त करते हुए फिर से एक बार शानदार गेंदबाजी का नजराना अपने टीम के लिए। वाह वाह, क्या बात है फरजान, लाजवाब। इसे को ओहो, क्या ये रन आउट है? देखना पड़ेगा अंपायर जी का इशारा क्या आता है। अंपायर जी चले गए हैं तीसरे अंपायर के पास। रनआउट होने का खतरा यहां पे मंडरा रहा है, मगर शायद बॉडी लैंग्वेज से ऐसा पता चल रहा है कि बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो उत्साह और वो आनंद नजर नहीं आ रहा है गेंदबाजी करने वाली टीम में। मगर फरजान ने अब तक बल्लेबाजों को रोक के रखा है, थाम में रखा है, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है। चौके और छक्के नदारत है। 31 रन स्कोर कार्ड पर अब तक 4 गेंदें डाली जा चुकी है, मगर इस गेंद के ऊपर क्या 1 रन यहां पे मुकम्मल हो चुका है या रनआउट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, ये अब देखते हुए हमारे तीसरे अंपायर टीवी अंपायर के पास। जी हां, द्वारकानाथ भोई देखिए किस तरह से तेजी के साथ उस गेंद पर लपके और सीधा निशाना। बचपन में कंचे खेले हैं इस खिलाड़ी ने, क्योंकि मेरे ख्याल से इस प्रतियोगिता में ये तीसरी मर्तबा उन्होंने डायरेक्ट हिट किया है। इसके पहले भी उन्होंने डायरेक्ट हिट लगाकर 2 मर्तबा रनआउट किया था, और अब यहां पे शायद बचेंगे ऐसा तो लग रहा है, मगर अंपायर जी का क्या कहना है देखते हैं। शायद आउट या नॉट आउट, नॉट आउट करार दिया है। बाल बाल बच गए, 1 रन यहां पे मुकम्मल हो जाएगा, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में भी तब्दीली।
32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 1932 में पहली मर्तबा भारत और इंग्लैंड का मैच हुआ था। आणि याच दरम्यान हरदेश भोय यांना विनंती आहे की आपण लालू यांच्याशी गाठभेट घ्यायची आहे। त्याचप्रमाणे अमेय जोशी यांना सुद्धा विनंती है कि अपन लालू यांच्याशी संपर्क साधा। फिर से एक बार यहाँ पे चकमा दिया है। 5 गेंदों में फरजान ने खर्च किए हैं मात्र 3 रन। देखिए सेमीफाइनल का मैच यहाँ पे जारी है और इस तरह की गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल बिलीव नहीं होता। जी हाँ, इस मतलब लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, रन आउट होने का खतरा और ये रन आउट। एक ही रन यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और देखते देखते 5 ओवर की समाप्ति, पहले सत्र का खेल यहां से खत्म हो चुका है और रनों की संख्या मात्र 33 रन और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। 5 ओवर का मुकाबला। देखिए मैंने दीपक जी कहा था कि 36-37 के आसपास होगा, मगर ये 34 पर ही अटक गए। अब जीतने के लिए 34 रन चाहिए। बहुत ही आसान सा लक्ष्य दिखाई तो दे रहा है, मगर क्रिकेट में मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, कुछ भी आसान नहीं होता और कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 33 रन बनाए हैं और अब बल्लेबाजी करने वाली टीम को 34 रन यहां पे बनाने हैं। एक एक रन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जिस तरह से जय इंटरप्राइजेस दैवी प्रिंस के सारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, या दरम्यान सन्माननीय मनोज जी खांडेकर यांना विनंती आहे की आपण मुख्य व्यासपीठावरती यायचं आहे। सन्माननीय किशोरजी मात्रे आपली इथे वाट पाहत आहेत। त्याचप्रमाणे एकामेका सहाय्य करू अवघेदरू सुपंत, अर्थात आपल्या संतांनी जो आपल्याला मेसेज दिलाय तो फार महत्त्वाचा मेसेज। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण पाहतोय इथे पहिल्या सत्राचा खेळ संपलेला आहे। दुसऱ्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती आपण ऐकणार आहात सन्माननीय दीपक सोरगे यांचा आवाज। ओव्हर टू दीपक जी। धन्यवाद सर। आपण पाहिला तर पूर्वार्धाचा खेळ नक्कीच संपलाय मित्रांनो। आपण पाहायला गेलं की यासीम सरांकडून नक्कीच मी प्रत्येक अगदी शब्द मंत्रमुग्ध केलेले आणि खरोखर इथे मात्र यासीम सरांचं मंत्रमुग्ध आवाज आणि आवाजातून सर्व धावतं समालोचन ऐकवलं आणि सर्वांना एक या मैदानामध्ये चालतं बोलतं हवाल नक्कीच ऐकवलं आणि प्रत्येक क्षणाला प्रत्येक चेंडूवर कशा प्रकारचं समालोचन असणार ते नक्कीच दाखवण्याचं काम केलंय। आज गेली कित्येक वर्ष समालोचन करत आहेत आणि त्यांना समालोचन करत असताना मात्र किशोर शेठ म्हात्रे यांनी देखील 200 रुपयाने नवाजलं। आपण पाहायला गेलं तर प्रत्येक फलंदाजाला गोलंदाजाला नवाजत असतात, परंतु येतं धावतं समालोचन ऐकवत असतात त्यांना देखील नवाजलं, त्यांची देखील पर्वणी असणार आहे। पुन्हा मैदानामध्ये घेऊन चाललाय, मॅच रंगलाय। आपण पाहतोय तो मात्र दैवी प्रिन्स 11 वरवटणे आणि एस.टी. पाटील कंस्ट्रक्शन। आपण पाहिलं गेलं तर एस.टी. पाटील कंस्ट्रक्शन संघाने प्रथम फलंदाजी करत 33 धावा जय आणि राज एंटरप्राइजेस यांच्या दरम्यान आपण पाहतोय। श्री किशोर शेठ भाई म्हात्रे आणि संजय शेठ भोसले यांच्या दरम्यान हा संघ मालक आहेत। मॅच रंगलाय मित्रांनो, चांगल्या प्रकारचा खेळ नक्कीच पाहायला मिळालाय। श्री जाकमता शुभ इलर वेलशेत आणि
ST पाटील कंस्ट्रक्शन. चला तर आता मात्र गोलंदाजी मार्कडे पुन्हा असणार आहे तोच गोलंदाज आपण ज्यांनी या मैदानामध्ये हाहाकार मजवलाय. त्याच्या वेळी आपण पाहायला गेलं तर सुपर ओव्हर मध्ये त्याचा धमाका नक्कीच आपण पाहिलाय. असा डावखुरा गोलंदाज आपण गोलंदाजी मार्कडे येतोय. प्रतीक डावखुरा फलंदाज आहे तो मात्र द्वारकानाथ भोई. तरी मात्र दोन्ही चुरस नक्कीच निर्माण होणार आहे. 30 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 34 धावांचा आव्हान असणार आहे. 34 धावा म्हटलं गेलं तर प्रत्येक षटकामागे सरांनी सांगितलं ज्याप्रमाणे ॲव्हरेजनी फलंदाजी चालली होती त्याच ॲव्हरेजनी मात्र याप्रमाणे फलंदाजी केली आणि इथे मात्र चांगल्या प्रकारचा एक गोलंदाजीचा नमुना पेश केला. तो चांगला पद्धत इथे मात्र पहिला चेंडू उसरी घेणारा काहीसा मात्र पंचाकडे जाईल. मात्र बॅटचा फट्टे चेंडू हला गेला परंतु धावसंख्येत मात्र संघाची मात्र शुभ पाहिलं गेलं तर सुरुवात करून देतोय आणि चांगल्या प्रकारचा संघाला सुरुवात करून दिली ती मात्र इथे द्वारकानाथ भोईच्या बॅटच्या माध्यमातून आपण पाहायला गेलं पहिलाच एक धावेचा फटका आपण पाहतोय. स्ट्राईकसाठी पुन्हा चेंजेस झाले कारण की ज्या वेळी आपण पाहायला गेलं सलामीला फलंदाज मात्र ज्यावेळी आपण पाहिलं तर मधल्या फळीमध्ये खेळलेला सुशील म्हात्रे असेल परंतु आत्ता मात्र फलंदाजीमध्ये तसेच आपण पाहतोय मनोजजी खांडेकर सर कुठे असाल तर व्यासपीठावर यावं. किशोर म्हात्रे नक्कीच त्यांची उद्घोषणा करायला सांगत आहेत कारण की त्यांचे सहकार्य नेहमीच असतात. परंतु मैदानामध्ये नक्कीच डावखुरा गोलंदाज पाहायला मिळतोय तो मध्ये प्रतीक आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कडे फैज उसरी घेणारा चेंडू काहीसा काही संबंध नाही. चेंडू खेळण्याचा मनसुबा होता परंतु शेवटच्या क्षणाला चेंडू उसरी मिळाली. अगदी पाहायला गेलं तर ज्याप्रमाणे हाफ ट्रॅकर पद्धतीचा चेंडू होता उसरी मिळाल्यानंतर पॉईंटच्या श्रेणी टटवण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला गेला. याच दरम्यान मात्र एक धाव नक्की खात्यामध्ये जमा झाली परंतु चेंडू एवढा उसरी घेणारा होता. प्रतीकचा कॉन्फिडन्स मात्र अस्मानाला झालेला कारण की ज्या वेळी मात्र गोलंदाजी करत आहे त्यावेळी मात्र गोलंदाजीचा माध्यम एवढा अप्रतिम आहे की त्याने प्रत्येक क्षणाला मात्र संघासाठी चांगली कामगिरी करतोय. इथे देखील त्याच पद्धतीची गोलंदाजी करण्याचा मनसुबा नक्कीच मनामध्ये घेऊन या मैदानामध्ये उतरण्याचं त्यांनी मात्र धाडस केलंय आणि धाडस केल्यानंतर मात्र प्रत्येक चेंडूमध्ये कशा प्रकारची गोलंदाजी करते हा मात्र प्रत्येकाच्या मनामध्ये चालू असतं आणि याच दरम्यान मात्र चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पुन्हा मात्र प्रतीक स्ट्राईकसाठी असलेले द्वारकानाथ भोई आपण पाहतोय. इथे मात्र बॅटच्या पट्ट्यात येतोय ज्यावेळी नो मॅन लँड मध्ये चेंडू पडला जातोय. पॉवर प्लेचा मात्र पूर्णपणे फायदा उचलतोय. याच दरम्यान पाहिलं गेलं ना मित्रांनो तर मिड विकेटच्या दिशेने मात्र 1 बाउन्स फॉर डीजे. देखील असतील त्याप्रमाणे पाहायला गेलं तर शॉर्टपिच पद्धतीचा चेंडू होता हाफ ट्रॅकर पद्धतीचा चेंडू होता चेंडूला उडवला गेलाय तर फैज मात्र चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतोय. 2 धावेंचा फटका नक्कीच बॅटमधून पाहायला मिळाला. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरसावली. धावसंख्या होती ती मात्र 9 धावसंख्या बोर्डवर आपण पाहतोय. छोटी धावसंख्या छोट्या छोट्या चेसमध्ये जेव्हा मजा करायची तेव्हा मात्र संघ नक्कीच आपण पाहायला गेलं दरवेळी मात्र छोट्या छोट्या धावसंख्या या मैदानात देखील मोठ्या मापक ठरू शकतात. अशा पद्धतीची गोलंदाजी होणं गोलंदाजीला नक्कीच धार असणार आहे. प्रतीक गोलंदाजी मार्ककडे असणार आहे.
सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी, मात्र त्याला पूर्णपणे खेळण्यासाठी भाग पाडलं. अशा पद्धतीची गोलंदाजी नक्कीच पाहायला मिळाली प्रतीकच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. ज्यावेळी चेंडू मात्र सुरेख पद्धतीचा हाताळला गेला, यावेळी मात्र क्रिकेट असते नागोठणा प्रीमियर लीग मध्ये पाहत असतो ज्याप्रमाणे नौखे गोलंदाज तयार होत असतात, परंतु प्रतीकची गोलंदाजी अप्रतिम असते, परंतु ती बहरली आणि मात्र 4 लागले. ते मात्र नागोठणा असोसिएशन प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून या गोलंदाजाला नक्कीच नाव मिळालंय, नौका मिळाली. ज्याप्रमाणे पाहायला गेलं तर खरोखर ज्या छोट्या छोट्या खेळाडूंना इथे प्राधान्य मिळतं आणि संधीचं सोनं मिळतं होतं, ते संधीचं सोनं करताना नक्कीच प्रतीकला आपण पाहतोय. ज्यावेळी मात्र नौखे अगदी उत्कृष्ट गोलंदाज देखील या मैदानामध्ये करू शकले नाही, ते मात्र करण्याचं धाडस आणि मनसुबा मनात घेऊन प्रतीक नक्की मैदानामध्ये आला. दीपकजी, आपण सन्माननीय प्रसाददादा भोईर यांचे अगदी मनस्वी आभार व्यक्त करूया, कारण या स्पर्धेसाठी जी लाईटची व्यवस्था आहे ती त्यांच्या माध्यमातून इथे केलेली गेलेली आहे आणि त्याच कारणास्तव या मंडळातर्फे सन्माननीय प्रसाददादा भोईर यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. कारण त्यांचं जर सहकार्य नसतं तर मला वाटत नाही की ही स्पर्धा एवढी उत्कृष्टरित्या इथे होऊ शकली असती. सो मनपूर्वक आभार प्रसाददादा भोईर. नक्कीच सर, खरोखर तुम्ही देखील सांगितलं. याच दरम्यान आमच्या गावचे सामाजिक कार्यकर्ते सुजित दादा पारांगे यांचं देखील इथे आगमन होतंय, त्याने देखील स्थानपन्न व्हायचं आहे. सरांनी नक्कीच सांगितलं की प्रसाददादा भोईर यांचं देखील सिंहाचा वाटा म्हणणं की अगदी कमी आहे. तसेच शरदजी पारांगे यांनी देखील व्यासपीठावर यायचं आहे. तर आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय मनोजदादा खांडेकर यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी जे काही चषक आपण पाहतोय व्यासपीठावरती सजलेले चषक त्यांच्या माध्यमातून इथे प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तर मी सन्माननीय मनोजदादा खांडेकर यांचे सुद्धा हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. तर नक्कीच काहीतरी घडलं मित्रांनो. याच दरम्यान पाहायला गेलं तर द्वारकानाथ भोईच्या बॅटमधून निघालेला फाईन लेगच्या दिशेने मात्र खणखणीत चौकार आपण पाहायला गेलं तर खरोखर शरदजी पारांगे साहेब आपण देखील व्यासपीठावर यावं आणि स्ट्राईकसाठी पुन्हा द्वारकानाथ भोई ज्याला गेले लेजंड क्रिकेटर म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. तन्मय म्हात्रे आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कडे, तिथे क्षेत्रक्षण चांगल्या प्रकारचा आपण पाहतोय. इथे मात्र ज्याप्रमाणे पाहायला गेलं की चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात आणण्याचं नक्कीच काम होतं, परंतु शेवटच्या क्षणाला चेंडू अगदी खालच्या बाजूला लागलं आणि धावसंख्येत मात्र 1 भर पडली. या 1 धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते, धावसंख्या बोर्डवर लागली जाते. 14 धावसंख्या आपण बोर्डवर पाहतोय. अजून देखील 20 धावा येणं गरजेचं आहे. जिंकण्यासाठी 34 धावांचा आव्हान असणार आहे, परंतु आता स्ट्राईकसाठी येतोय मात्र फैज आपण पाहतोय. त्याला देखील नवाजणार आहे सुजितजी पारांगे यांच्याकडून. या फैजसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक असणाऱ्या षटकारासाठी आपण पाहतोय तन्मयला मात्र काहीतरी चमत्कार घडावा लागेल. चमत्काराशिवाय नमस्कार नाही आणि पराक्रमाशिवाय पोवाडा नाही अशा मात्र म्हणलं जातं, परंतु बघूया चमत्कार तो घडवतोय का, तो मात्र तन्मय आपण पाहतोय. सुंदर पद्धतीचा चेंडू, काहीसा चेंडू उचलला गेला. याच दरम्यान मात्र चेंडू हलवार पद्धतीने टाकण्याचा नक्कीच मनसुबा. याच दरम्यान मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. या निर्धाव चेंडूने मात्र चांगल्या प्रकारची वेगवान गोलंदाजी नक्कीच तन्मयला पाहायला मिळतोय. तन्मयचा अचूक टप्पा असतो, अचूक टप्प्यावर मारा असतो, त्या पद्धतीची गोलंदाजी नक्कीच पाहायला मिळते, ती मात्र तन्मयच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. सुरेख पद्धतीचा शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू उडवलाय. इथे मात्र मोठा फटका पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय का काय दरम्यान बघूया कशा प्रकारची फलंदाजी. इथे मात्र फैज आपल्या मैदानामध्ये थटकाळ, पंचांचा इशारा येतोय, मोठा फटका लगावला गेलाय. षटकार आपण पाहतोय डीजे. सुजितदादा पारांगे यांच्याकडून पुन्हा तो इथे मात्र कमबॅक करतोय. ज्या वेळी पाहायला की तन्मय चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करत असतो, फैजने नक्कीच या मैदानामध्ये 4 लावले. ज्या वेळी मात्र सलामीला नक्कीच आल्यानंतर मात्र आपलं काम काय, आपण कशासाठी बोलवलं गेलंय, या जरा मात्र चोख भूमिका बजावतोय, तो मात्र फैज आपण पाहतोय. तन्मय देखील चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय, संघासाठी कमबॅक करतोय, फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू अडवला जातोय. याच दरम्यान पाहायला गेलं तर तन्मय चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी असताना एक मोठा फटका नक्कीच लगावला गेलाय, तो मात्र फैजच्या बॅट मधून आपण पाहिलाय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 20 धावा झालेल्या आहेत. ज्याप्रमाणे प्रसाददादा भोईर यांचा आपण इथे उल्लेख केला त्याचप्रमाणे दर्शन बिझनेस पार्क पेन सन्माननीय जुगराज शेठ जैन यांचे सुद्धा आपण आभार व्यक्त करूया, कारण आज
ज्या खेळाडूंच्या शरीरावरती जर्सी दिसत आहेत त्या संपूर्ण जर्सीज त्यांनी इथे प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. सो धन्यवाद जुगराज शेठ. आणि त्याचप्रमाणे द्वितीय क्रमांकाचे जे पारितोषिक आहे ते सन्माननीय अरुण शेठ गोगरे यांनी प्रोव्हाइड केलेलं आहे. आणि प्रल्हादभाई वारंगे यांचे सुद्धा आपण आभार व्यक्त करूया. प्रल्हादभाई पारंगे, कारण त्यांच्या माध्यमातून सर्व चेंडू आपल्याला इथे प्रोव्हाइड केले. तर खेळामध्ये नक्कीच काहीतरी इथे चमत्कार घडतोय मित्रांनो. 2 षटकांचा खेळ होतोय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बोर्डवर लागली गेली, ती मात्र 20 धावसंख्या आपण पाहतोय. 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजून देखील 14 धावा येणं गरजेचं आहे. आणि थोडीशी चुकीची दुरुस्ती, क्रमांक 2चं जे पारितोषिक आहे ते सन्माननीय संदीपजी लाड. मॅच थोडी वेळ थांबवा. थोडा वेळ आपण इथे सामना थांबवायचा आहे, कारण सन्माननीय पाहुणे सन्माननीय प्रसाद दादा यांचं इथे आगमन होत आहे. आणि संपूर्ण या ऑर्गनायझर कमिटीच्या माध्यमातून मी त्यांचं शब्द सुमनांनी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. वेलकम प्रसाद दादा. प्रसाद दादा यांचं फार महत्त्वाचं योगदान राहिलं, कारण संपूर्ण लाईटची व्यवस्था या दरम्यान पंचांनी इशारा दिलाय स्वयंसेवक पाणी आपण प्रोव्हाइड करायचं आहे. सन्माननीय संदीपजी लाडगे यांच्यातर्फे क्रमांक 2चं पारितोषिक या स्पर्धेसाठी प्रोव्हाइड करण्यात आलं. त्याचप्रमाणे सन्माननीय प्रल्हादजी पारंगे यांच्यातर्फे या संपूर्ण स्पर्धेसाठी चेंडू प्रोव्हाइड करण्यात आले. आणि मनोजजी ताडकर यांनी सर्वात पुण्याचं काम केलं आहे, कारण पाणी हे जीवन आहे. पाणी वाचवा. आणि त्याचप्रमाणे पाणी प्रत्येक तहानलेल्या व्यक्तीला देणं किंवा पाजणं हे आपलं सर्वांचं कर्तव्य, आणि ती व्यवस्था केलेली आहे सन्माननीय मनोजजी ताडकर यांच्या माध्यमातून. तर या सर्वच दिलदार आणि दानशूर व्यक्तींचे मी नागोडना प्रीमियर लीग 2024 च्या संपूर्ण आभार व्यक्त करतोय. आणि इथे फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. प्रसाद दादा भोईर आपले मनस्वी मनपूर्वक हार्दिक 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 स्वागत. आज जी स्पर्धा संपूर्ण या तालुक्यामध्ये एक भूषणावह स्पर्धा, कारण तब्बल 20 वर्षाच्या अवधीनंतर या पंचक्रोशीमध्ये फ्लड लाईटमध्ये प्रकाश झोतामध्ये ही स्पर्धा आपण आयोजित केली. आणि त्याचं सिंहाचा वाटा ज्यांनी उचललेला आहे ते सन्माननीय प्रसाद दादा भोईर आपल्या मुख्य स्टेजवरती आलेले आहेत. मी त्यांच्या समवेत आलेले त्यांचे मित्र आणि सर्व त्यांचे कार्यकर्ते यांना विनंती करतोय की आपण सुद्धा व्यासपीठावरती व्यासपीठावरती इथे बऱ्याच वेळा दीपकजी म्हटलं जातं कोणीही चोरी करू शकणार नाही अशी संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करा. आणि अर्थात ती संपत्ती का असेल, ती अर्थातच नाव आणि इज्जत. इथे हे सर्व सन्माननीय व्यक्ती यांचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि पुन्हा एकदा वळतोय दीपकजी चोरगे यांच्याकडे. धन्यवाद. खरोखर सर आपण पाहायला गेलं
ज्यावेळी सरांचं नक्कीच आगमन झालं, प्रसादाचा भोईर म्हटलं गेलं तर खरोखर एक नाव आहे. आपण पाहायला गेलं तर या पंचक्रोशीमध्ये असो, पेन पंचक्रोशीमध्ये असो, चांगल्या प्रकारचं योगदान ज्यावेळी दादांकडे जावं तेव्हा दादांनी कधीच ना असं म्हणणं कधीच नसतं. पुन्हा एकदा मैदानामध्ये पाहतोय द्वारकानाथ भोई याच्या बॅटच्या कडाला लागून चेंडू होतोय. शॉर्ट थर्डमॅनच्या रेषेने क्षेत्ररक्षण तैनात आहे. आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षणामध्ये आशिष ताडकर. आपण पाहायला गेलं तर दादांनी देखील नक्कीच सांगितलं गेलं ही आयोजन देखील अप्रतिम आहे. आल्याला त्यांनी सांगितलं दरवेळी या मैदानामध्ये येतात आणि या मैदानामध्ये दिवसाभरामध्ये आपण पाहतो, परंतु रात्रीच्या समयी आपण पाहिलं गेलं तर खरोखर हे दिव्य असे आणि जे मात्र हे प्रकाश ज्योत आपण पाहतोय हे खरोखर प्रकाश ज्योत नक्कीच आपण पाहिलं गेलं तर या दादांनी प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तर खरोखर दादांचा देखील मनपूर्वक आभार. जिंकण्यासाठी 17 चेंडू आणि 14 धावांचं समीकरण असणार आहे. गोलंदाजी मार असणार आहे शादाब सुमरा आपण पाहतोय आणि डावखुरा फलंदाज आपण द्वारकानाथ भोईकडे पाहिलं जातंय. पुढे वर मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू आहे हवेमध्ये, हे तिकडे मात्र चुकीच्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण विणय आपण पाहतोय. चेंडूवर पहिला शॉट, चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी होत असताना मात्र क्षेत्ररक्षकाची साथ मिळत नाहीये. इथे मात्र डान्सिंग डाऊन झाला आणि द्वारकानाथच्या भोईच्या बॅटमधून निघाला कडकडीत चौकार आपण पाहतोय. त्याच्यावेळी पण इथे पाहिलं गेलं द्वारकानाथ भोईचा मोठा वाटा नक्की सिंहाचा वाटा असतो. इथे पाहिलं गेलं तर प्रत्येक मॅच मध्ये सुशील म्हात्रेंनी मात्र चांगल्या प्रकारचं संघाला पुढे नेण्याचं नक्की धाडस केलं आणि धाडसात मात्र आपलं यश संपादन केलंय. परंतु आता मात्र द्वारकानाथ भोई पूर्णपणे आपली एक लेजंड क्रिकेटर म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. असा हा फलंदाज या मैदानामध्ये 4 छान लावतोय आणि चौकारांची आतिषबाजी करतोय आणि संघाला पुढे नेण्याचं काम नक्कीच करत आहे. ओ हो, इथे मात्र दांडी गुल बॉल ब्युटिफुल आणि दांडी गुल डीजे. तर आपण पाहतोय सुभाष पाटील सर, आपण पब्लिक मध्ये आहात तर व्यासपीठावर यावं. तसेच गणपतशेठ म्हात्रे आपण देखील तिथे कर्णदर्शक मध्ये आहात तर कृपया इथे व्यासपीठावर येऊन या व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. धावसंख्येत नक्कीच काहीतरी बदल झाला मित्रांनो. ज्या वेळी पाहायला गेले चांगले चौफेर फटकेबाजी करत होता तिथे रोखण्याचं काम नक्कीच केलं. आम्ही ब्रह्मास्त्र वापरला तो मात्र आपण पाहतोय शादाब सुमराच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून जिंकण्यासाठी अजून देखील पाहतोय 10 चेंडू आणि 15 धावांचा आवश्यकता आहे. याच दरम्यान मात्र दैवी संघाला मात्र पाहतोय आणि ज्यावेळी संघ मात्र नक्कीच अडचणीत असेल त्यावेळी मात्र बघूया शादाब सुमरा आपल्या नक्की संघासाठी योगदान देईल का. दैवी प्रिन्स इलेव्हन वरवटना संघाचा खेळाडू आपण लवेश पाहतोय. ओहो, इथे मात्र प्रतीक मात्र चेंडू हातामध्ये सामावणं, लगावचा चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता ज्यावेळी चेंडू हातामध्ये सामावणं गरजेचं होतं, परंतु एक धावेचा फटका लवेशच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. धावे संख्येत 1 ने भर पडली. धावसंख्या पुढे सरसावली. धावसंख्या होतीये ती मात्र 25 धावसंख्या बोर्डवर लागली गेली आहे. परंतु आता स्ट्राईक साठी फैज ज्यांनी या मैदानामध्ये खणखणीत षटकार खेचला होता या जरा मात्र धावफलक पुढे सरसावण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला, परंतु आता मात्र समीकरण बदललंय मित्रांनो. 14 चेंडू आणि 9 धावांचं समीकरण असणार आहे. 14 चेंडू 9 धावांचं समीकरण असतं तर मात्र शादाब सुमराला काहीतरी चमत्कार घडवावे लागेल. प्रत्येक चेंडू कशा प्रकारे हाताळायचा हे शादाबला देखील माहिती आहे, परंतु अलिशान नागोंडा संघाला दोन्ही खेळाडू इथे मात्र फलंदाज आणि गोलंदाज अलिशान नागोंडा संघाला बिलॉंग करणारे खेळाडू आहेत. दरम्यान हा सुरेख पद्धतीचा चेंडू गेले कित्येक वर्ष संघासाठी योगदान देतोय तो फलंदाज नक्कीच आपण पाहतोय. एक नौका फलंदाज आणि एक लेजंड क्रिकेटर म्हणून ज्याच्याकडे शादाबकडे पाहिलं जातं. शादाबकडे भरपूर अनुभव आहे. अनुभवाचा नक्कीच इथे मात्र वेगळं समीकरण करणार. 9 चेंडू आणि 13 धावांचं समीकरण असणार आहे. 14 धावांचं समीकरण असणार आहे. आपण पाहतोय का निधाव चेंडूची सांगता नक्कीच झाली. निधाव चेंडूची सांगता होत असताना मात्र सुरेख पद्धतीची गोलंदाजीचा नमुना पेश करतोय.
पुन्हा त्याच पद्धतीची गोलंदाजी मित्रांनो, काय वावगोल ठरतोय, काय गोलंदाजी करतोय. ज्या वेळी जर शादाब सुमराकडे जर पाहिलं ना मित्रांनो, अशा पद्धतीची गोलंदाजी नक्कीच पाहायला मिळते. आणि काय मित्रांनो गोलंदाजी केली आहे शादाबने, मात्र संघाला मात्र सावरण्याचं काम नक्कीच केलंय. 12 चेंडू आणि 9 धावांचं थोडंसं मिस्टेक झाली माझ्याकडून. 12 चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे. आणि ज्या वेळी मात्र मी उलट सांगितलं मित्रांनो, परंतु पुन्हा एकदा चुकीला माफी आहे मित्रांनो. 12 चेंडू आणि 9 धावांचं समीकरण असणार आहे. समीकरण छोटं आहे. मगाशी देखील तुम्ही मॅच पाहिला असेल मित्रांनो, एक षटकाचा सामना असेल, 9 धावा देखील मात्र चेस करणं इम्पॉसिबल होतं या मैदानावर. परंतु ज्यावेळी आता मात्र इथे चांगल्या प्रकारची फलंदाजी नक्कीच पाहायला मिळेल. लवेश आणि मात्र फैज मैदानामध्ये आहेत. दोन्ही संघ मात्र खेळाडू मात्र चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करत आहेत. याच दरम्यान मात्र गोलंदाजी मार्ककडे येतोय तो मात्र गोलंदाज आपण पाहतोय आशिष ताडकरला आपण पाहतोय. या मागच्या मॅचचा हिरो नक्कीच असेल. ज्यावेळी प्रतीकला मात्र पाहतोय. प्रतीक नक्कीच आपल्या संघासाठी योगदान देईल, कारण की ज्यावेळी जर पाहिलं तर मित्रांनो आपण पाहायला गेलं तर खरोखर प्रतीकने मात्र दोन्ही मॅचेस मध्ये अप्रतिम अशी गोलंदाजी केली. या षटकावर पूर्णपणे निर्भर असणार आहे. यासिम सर नक्कीच सांगत असतात की ज्यावेळी मात्र शेवटचं षटक न बघता सेकंडला षटक हा मात्र महत्वाचा असतो. तिथे मात्र कशा प्रकारची गोलंदाजी होईल, कशा प्रकारची मात्र गोलंदाजीचा नमुना पेश करेल हे पाहणं योग्य असणार आहे. फील्ड डिस्ट्रिक्शन पूर्णपणे सजलेली आपण पाहतोय. शॉर्ट थर्डमॅन शॉर्ट फाईल लेग आपण पाहतोय. पॉइंट आहे दरम्यान आपण पाहतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षण तैनात आहे. लॉंग ऑन आहे, लॉंग ऑफ आहे आपण पाहतोय. मिड विकेट एरिया आहे, स्क्वेअर लेग एरिया आहे. क्षेत्ररक्षण पूर्णपणे तैनात आहे. येणारे 12 चेंडू सांगून जातील मित्रांनी या मैदानामध्ये काय घडणार आहे. 12 चेंडू आणि 9 धावांचं समीकरण. गोलंदाजी मार्ककडे पुन्हा एकदा येते प्रतीक आणि या मैदानामध्ये अप्रतिम अशी गोलंदाजी केली. नक्कीच फलंदाजाला नाचवण्याचं काम केलंय. एक पद्धतीचा चेंडू पुन्हा एकदा जनार्दन बडेकडून वारंवार ती चूक होत आहे. वाईट +4 इकडून 5 धावेचा पंजा मिळतोय. काय मित्रांनो गोलंदाजीला नक्कीच हा चुकीच्या पद्धतीची गोलंदाजी म्हणता येईल प्रतीककडून. त्यावेळी संघाला मात्र सुरेख गोलंदाजी करताना क्षेत्ररक्षकाची विकेट किपरची साथ मिळत नाही. यष्टीरक्षकाकडून मात्र ही चूक होतीये. चुकीला माफी नाही मित्रांनो. त्यावेळी आपण पाहतो फाईन लेगच्या दिशेने मात्र हा चेंडू ट्रॅव्हल झाला आणि 4 धावेंचा प्लस वाईट एकूण पंजा मिळतोय. धावसंख्या पुढे सरसावतीये. धावसंख्या होती ती मात्र 12 चेंडू आणि 4 धावांचं समीकरण आपण पाहतोय. सुरेख पद्धतीचा डिफेन्स करून खेळतोय लवेश. मात्र फलंदाजी मार्ककडे 1 धाव तर घेतलेली आहे. एकच धावेवर समाधान मारायला लागेल. पाहिलं गेलं शॉर्ट लॉंग ऑफच्या दिशेने मात्र इथे मात्र क्षेत्ररक्षण तैनात होता आणि चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण नक्कीच पाहायला मिळालं. आणि इथे मात्र स्ट्राईकसाठी येतोय फैज आपण पाहतोय. फैजा देखील एक मोठा फटका नक्कीच लगावला गेलाय, परंतु संघासाठी चांगल्या प्रकारचं योगदान देतोय. 30 चेंडू आणि 34 धावांचं समीकरण असताना मात्र समीकरण बदललंय. 11 चेंडू 3 धावा. या दरम्यान मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने मात्र पॉईंट टटून काढतो. तिकडे मात्र क्षेत्ररक्षण तैनात आहे. एकच धावेवर समाधान मानायला लागेल. मॅच मध्ये पूर्णपणे रोमांचकारक जिथे संपला होता ना मित्रांनो, त्यावेळी मात्र चांगल्या प्रकारची फलंदाजी झाली. तिथेच मॅचला मात्र रोमांचकारक तर नक्कीच संपला होता. पुन्हा एकदा सुरुवातीला मात्र 12 चेंडू 9 धावांना समीकरण मात्र असताना एक मॅच मध्ये वेगळी काढणी मिळाली असती, परंतु पहिल्या चेंडूवर वाईट +4 एकूण 5 धावा मिळाल्या आणि धावसंख्या पुढे सरसावली. या दरम्यान मात्र जिंकण्यासाठी 10 चेंडू आणि ती 2 धावांची आवश्यकता आपण पाहतोय. पुन्हा शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू. तिकडे क्षेत्ररक्षण होतोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होईल तोपर्यंत 1 धाव नक्कीच आपल्या खात्यामध्ये जमा केली. आणि इथे मात्र फेकी चुकीच्या पद्धतीची धावसंख्येत पुन्हा 2 आणि विजयी फटका म्हणता येईल. फैजनी मात्र आपल्या संघासाठी चांगल्या प्रकारचं लवेशने देखील विनिंग शॉट म्हणता येईल. आणि अशा प्रकारे मॅचला पूर्णपणे काढणी मिळाली. आणि पाहिलं गेलं तर आपण पाहतोय दैवी प्रिन्स 11 वरवडना संघ मात्र विजयशी प्राप्त होतोय.